Francis, tralala, pass to JP, dumukot sa ilalim. That banks in it. Alvarez to Alvarez. Back to Alvarez. Back to Anareta. Tralala. Tralala, Francis. Ipapasa, tinira na lang. Alvarez, accelerating. Kanina ipapasa. Wow, what a pass. Papasok kaya. Pumasok nga. Francis. Pass to Lord. Pass to JP. Back to Lord. Kinapos. Dinukot. Francis. Alvarez off the glass. Gab ang may tangin ng bola. Gab looking to capitalize. Gab didiskarte. Crossover move. Umatake. Kick out sa labas. Grabe naman yun. Lee didiskarte. Lee tumitingin. Pinasa sa libre. Pull up jumper. Easy 2 point. Tingin sa camera. Oh, shout out sa mga manonood natin. We have 1,000 butataka. We have 100 participants right now. Ginawa nga na Zoom. Shout out sa mga manonood natin. Galing sa iba't ibang lugar. Tingin sa camera mga player nating malulupet. Ayan. Medyo nahiya pa si Francis. Oh, malinaw to ha. Mamaya nasa YouTube na kayo. Alvarez. Ang ganda ng pasa sa ilalim. Easy. Thanks it. Lord, susundutan sa likod. Big rebound by Alvarez. Pass break to Alvarez again. Pass to Anareta. Back to Alvarez. Alvarez minuto. Paulo. Pass to sa Francis. Dip. Susubok. Francis. 3. Alvarez. Back to Anareta. Back to Alvarez. Alvarez for the pull up J. In and out. Francis nagmamada. Francis. Kurbox over. Francis. No look pass. Almost lost it. Pick up the ball by John Paulo. Pow lang ini. Mainit ang bakbakan mga kaibigan. Pick up the ball by Lord. Hinakas by Araneta. To Francis. Francis. Pull up. Francis again. Back to back 3. Alvarez. Alvarez no look pass. Back to Alvarez. Kinanan. Oh! Yeah. Sayang yun. Gab, nawala ang bola. Francis, titira uli ng 3. Francis again! MVP player of the game. Grabe naman si Francis. Francis, tingin ka naman sa camera. Medyo nahihiya pa. Back to back to back to back. Side inbound by hindi ko kilala. Pass to Lord sa gitna. Lord, pull up J. Lord, and banks it in. Tumingin pa sa audience. Alvarez, pull up J. Airball. Oy! Oh, kung sino man nanalo may premyo kayo ha. Ayun na yung sapatos. Yan yung mapapanalunan nyo.
Lord, pick up the ball. Back to Gap. Umatake sa ilalim. Foul ang tinawag. Lord, naistilan. Pass break to JM Anareta. JM, JM, nahihirapan. Pick up the ball by Alvarez. Pass to Gap. Umilaw. Kinuha pa. Tiningnan pa kung hindi nakaapak eh. O, re-replay natin. Re-replay. Muntik nang hindi umapak. Alvarez. Pass to Alvarez. Back to Alvarez. Alvarez pull up J in and out. Big rebound by Lee. Father and son. Lord. Pass to Gianpaolo. Kinaliwa. Dinukot. Pumasok. Alvarez. Didiretso. Alvarez. Accelerating. Pass to. Masyado mataas. Back to Alvarez. Paborito magpasahan. Alvarez to Alvarez yun. Nice steal. Almost lost it. Francis, tumira na naman ang tres. Francis again! Pang-apat na tres na yan. Alam ko na kung sino na player of the game MVP. Sa ilalim, pupuwersa. Nice pass to Father and son pass. Cut, didiretso, hinaharas by Jeff. Woy, iwan ka! Saan ka? Woy, munti ka na! Kanya pa rin. Steal! Pass to Lord. Pass break to Gap. Gap, kinaliwa. Kinapos. To Anareta. Anareta. Kangaroo pass. Anareta again. Umikot pa yun. Takbong mayaman. Takbong guwapo. Paulo on the three. Masyadong malakas. To Alvarez. Didiskarte. Alvarez. Nagpass. Masyadong malakas nga lang. Out of bounds. Oh, tingin naman sa camera mga kaibigan. Pace of the day. Pace of the night. Of the night. Lord. Pasto? Di ko kakilala. Pasto? Paulo? Lord on the pull-up J. Lord again. Score is 3-2. Alvarez. Back to Alvarez. Back to Lee. Padre is still by JP. Huli ka. Oy, kanya pa rin. Isa pa. Fake and no. Anong tawag, ref? Anong tawag? Paulo. Looking for teammate. Francis, titira ulit ng tres. Sa pagkakataon na yun, sumablay na siya, mga kaibigan. Ayan na. Alvarez on the baseline shot. Easy. 2 points. Pass break. Steal. Lord. Pineke. Pinasa. Tinira. Pumasok. Anareta, anong gagawin? Lee. Under goal ni 2 points. Paulo, grabe naman yun. Masyadong mainit ang labang, kaibigan. Oh, substitution rep. Who's out? Wait, Lee out. Brian in. Side inbound by Lord. Pick up the ball by Gianpaolo. Pass to di ko kakilala. Sumalaksak. Lord on the baseline shot. Big rebound by Alvarez. Pass break to Anareta makukuha kaya? Naistilan. Francis. Tralala. Wala. Anareta. Side inbound by Alvarez. Back to Alvarez. No look pass.
Naistilan. Lord nagmamadali. Lord naistilan. What a hustle play by Anareta. Anareta. Ang taas ng pasa. Nice pass. Dinagdag. Kanya pa rin. Under. Dumukot sa ilalim. Wala pa rin. Lord. Pass to Gianpaolo. Easy. 2 point. Still ba hindi ko kakilala? Dinerecho. Paulo na naman. Up the glass. And backs him in. Lisan. Big rebound by Cub. Pass break to Francis. Side stepping move. Layup. Dami mo ng highlights. O, tingin naman sa camera, brother. Play up the game. Alvarez for the 3. Kinapos nga lang. Muntilan may steal. Dumiretso. Pass break. Akala malaki yung pinasahan. Akala din yung pinasahan. Nung kabataan kaya pa, pero hindi na. O, akala din. Alvarez. Pass to Brian, may dala ng bola, pinasa sa kalaban. Basto, nanggigigil na. Yun. Dinusot. Paulo. Tumingin sa likod. Tumingin pa sa likod. Anareta nagmamadali. Nasundutan. Ang ganda ng pasa. Amoy ihit. Atay. Pampabuenas yun, pampabuenas. Pagkapasa, amoy tayo agad. Shoot na sana yun, amoy tayo lang eh. Ang ganda naman ng pasa na yon. Sa kanya pa rin. Wala pa rin. Lord, tumira ng 3. Tumama sa board. Anareta, nagmamadali. Anareta, the kangaroo pass. Brian, nabuwasa. Gumamit ng balikan. Pinasa. Kanino kaya? Anareta. 2 point. Score is last 4. Medyo masarap ang ulam mamaya, tambakol. O, man-to-man defense na raw. O, man-to-man defense na. Naku, matinding na yan ha. Depensa na yan ha. Kaibigan, matinding depensa na to. Ano kaya mangyayari? Hoy, steal! Anareta, tumingin pa. Anareta, the kangaroo layup. Grabe naman yun. Gianpaolo, sasalaksak. Gianpaolo, nagigil. Gianpaolo. Oh, grabe naman yung laban na yan, oh. Shoutout mga kaibigan. Shoutout, oh, mga best player of the game. Nasaan na si best player?